Ko je djedo Čiča Draža, ko je Josip, za koga si 43. vršljao po Bosni? Šta je djedo Udba, šta je Goli otok? Jel si zbog tog iša brodom za Toronto? Ima li većih nevernika od tih boljševika? Što nam pored Svetog Đorđa visi ona slika? Vidiš djete moje na toj staroj slici, to je carska loza, streljaše i boljševici. Kad zažmurim vidim žive slike, u snovima srećem četničke vojnike. Davno u šumi ja sam zakopa kokardu, onda kad je kum Pavle raspustio gardu. Streljaše mi 4 brata podnorodnog kraja, vele naši da su pred smrt klicali za kralja, jer sloboda djete puno krvi košta.